महाराज जी आज अभी आए हैं, तो अभी आपका जो भोजनालय चल रहा था वहाँ पर हम भोजन करने गए हैं, तो गेट पर चप्पल रखे, तो मेरा शनिवार का दिन है, चप्पल चोरी हो गया। चप्पल चोरी हो, इसलिए हम कहते हैं, कथाओं में बोलते हैं कि चप्पल महंगी वाली पहन के तो आओ ही मत। एक सज्जन आए, उनके जूते थे 10,000 के, अब वो जैसे ही उतार के गए, अब वो जूते कोई चोरी ले गया। अब वो हमारे पास आए, बोले महाराज जी हमें जूता दिलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक स्पीच। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर एक शख्स पंडित से बड़ा ही मजेदार सा सवाल कर रहा है कि जब भी हम कथा सुनने के लिए आते हैं या भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो हमारे जूते अक्सर चोरी हो जाते हैं, लोग चुरा कर ले जाते हैं, जबकि 10-10 हजार रुपए की जूते होते हैं। तो पंडित की ये कहानी उसने जो सुनाई है वो भी देखेंगे और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। महाराज जी आज अभी आए हैं, तो अभी आपका जो भोजनालय चल रहा था वहाँ पर हम भोजन करने गए हैं, तो गेट पर चप्पल रखे, तो मेरा शनिवार का दिन है, चप्पल चोरी हो गया। अच्छा, तो उसका अशुभ है कि शुभ है ये बता। चप्पल चोरी हो, इसलिए हम कहते हैं, कथाओं में बोलते हैं कि चप्पल महंगी वाली पहन के तो आओ ही मत। वृंदावन में तो ठाकुर जी नंगे पाँव घूमे, यहाँ तो नंगे पाँव रहो और 20-25-50 रुपए की पहन के आओ ज़्यादा। एक सज्जन आए, उनके जूते थे 10,000 के, अब वो जैसे ही उतार के गए, अब वो जूते कोई चोरी ले गया। अब वो हमारे पास आए, बोले महाराज जी हमें जूता दिलाओ। हमने कहा भैया कहाँ से जूता तुम्हें दिलाने की बात नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वो बोले कि हमारे जूते महंगे थे। अब वो लड़ने लगे, बोले नहीं हम तो जूता लेके जाएंगे। अब फिर उनको जैसे तैसे समझाया, भैया तीर्थ यात्रा में आए हो, हल्के फुल्के जूते चप्पल पहन के आओ, ये तो जूते जो महंगे महंगे आप लोग घर में पहनो और बढ़िया, हम लोग तो यहाँ नंगे पाँव ही दौड़ते रहते हैं। तो आप भी सस्ती चीज़ें पहन के आया करो ना। तीर्थों में आओ तो ना सोना पहन के आओ, ना चांदी पहन के आओ, ना तो ज़्यादा। यहाँ पर केवल श्रृंगार करना है तो केवल प्रेम का श्रृंगार करो, यहाँ केवल भगवान के प्रेम में डूबो। और चप्पल थोड़ा, इसलिए हमने एक आदमी को नियुक्त किया, जब से उनके साहब के जूते गए ना 10,000 के, तब से हमें सबक मिला। उनके चक्कर में फिर हमने 2 आदमी नियुक्त किए, दो आदमी नियुक्त किए और व्यवस्था कराई कि भाई भक्तों के जूते संभालो। अब आप गौरी गोपाल में देखते हैं, जूते यदि आपने जमा किए होते अपनी चप्पल सही जगह पर तो आपको मिल जाती चप्पल। अब आप कहीं भी उतार देते हैं तो लोग पहन जाते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जहाँ जूता घर है वहीं जूता उतारे जाएं, कहीं भी आप लोग उतार देते हैं तो चोरी हो जाती है। नहीं तो ये बताइए गुरु जी कि आज शनिवार का दिन है, अच्छा है, लोग कहता है कि जे शनिवार के दिन जूता चप्पल चोरी हो जाए तो शुभ ही मानते हैं, चलो गया शनि उतर गया। जब आप उनसे पूछेंगे इन मुश्रिकों से कि आपका खालिक कौन, वो कहेंगे अल्लाह, तो आप अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत क्यों करते? ये मुशरिक मानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ में, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में, कि अक्सर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते दूसरों को शरीक करने के बगैर। यानी अक्सर जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह के साथ दूसरे की भी इबादत करते हैं। मतलब इंसान अक्सर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, ईश्वर की इबादत करते हैं, उस खुदा के साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरे की भी इबादत करते हैं। और अगर इस तौहीद में इन तीनों किस्मों में से एक भी किस्म का आप पालन नहीं करेंगे, एक भी किस्म को तोड़ते हैं, तो इसे अरबी में कहते हैं शिर्क। शिर्क मतलब पार्टनर, किसी को शरीक करना। और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क। और कुरान मजीद में साफ तौर पे को शरीक करना। और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना,
اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اسے کہتے ہیں عربی میں شرک۔ اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھٹک چکا ہے۔ اسی لیے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر آپ نے شرک کیا اور مرنے کے پہلے توبہ نہیں کی، اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے تو آپ کے لیے جہنم 100%۔ شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے آپ، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور توبہ کیجئے، شرک کرنا بند کیجئے، انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی، خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور آپ کا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، وما وہو النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہو النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاسی میں تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔ اس
तकरीर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत से, सूरह हज से, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 73 में, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, इस बात को सुनो, जो कोई आपके मददगार है अल्लाह के अलावा, अगर ये सारे इकट्ठा हो गए एक मक्खी को बनाने के लिए, फिर भी ये लोग मक्खी को नहीं बना सकेंगे, और अगर मक्खी कोई खाना इनसे छीनेंगे तो ये लोग उस खाने को भी वापस नहीं ला सकेंगे। कमजोर है वो लोग जो गलत खुदा की इबादत करते हैं, और कमजोर लोग हैं वो जिसकी इबादत करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।